विद्युत मंत्री के आवास से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू हुआ। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों के आवास में ये स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, ऐसा बताया विद्युत मंत्री ने। स्मार्ट मीटर विद्युत मंत्री रतनलाल नाथ के घर पर लगाया गया। मंगलवार को मंत्री की उपस्थिति में उनके आवास पर यह स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। विद्युत मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों के सरकारी आवासों में ये मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों के अंदर सभी मंत्रियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के 2700 विद्युत निगम कर्मियों के घरों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। राज्य में 90,000 उपभोक्ता हैं और सभी के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि देश के कई हिस्सों में 97% उपभोक्ताओं के घरों में यह मीटर लग चुका है। सिक्किम और असम के अधिकांश घरों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। एर मध्येই সারা রাজ্যে 10 লক্ষের উপরে গ্রাহক রয়েছে, বিদ্যুৎ গ্রাহক। সরকারি, বেসরকারি, ইন্ডাস্ট্রি, কমার্শিয়াল সব মিলে 10,26,000 মতো গ্রাহক আছে ত্রিপুরা রাজ্যে, বিদ্যুৎ গ্রাহক। এর মধ্যে প্রায় 90,000 গ্রাহক স্মার্ট মিটার বসিয়ে ফেলেছেন। আজকে থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে শুরু হবে যে যত মিনিস্টার রয়েছে, এই রাজ্যে যতজন মন্ত্রী রয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের বাসগৃহে স্মার্ট মিটার বসানো হবে। সাথে সাথে তাদের অফিস কক্ষেও স্মার্ট মিটার বসানো হবে। আজকে থেকে মন্ত্রীদের শুরু হলো। ধীরে ধীরে যত সরকারি কার্যালয় আছে, আমরা চেষ্টা করব 10 দিনের মধ্যেই যত সরকারি কার্যালয় আছে সব জায়গায় স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ শেষ করার জন্য, এবং 7 দিনের মধ্যে 2700 বিদ্যুৎ নিগমের কর্মচারী আছে। 2700 প্রত্যেকের বাড়িতে, অনেকের বাড়িতে হয়ে গেছে, যারা বাকি আছে এই 2700 কর্মচারীর বাড়িতে এটা স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ শেষ করবে। विद्युत मंत्री रतनलाल नाथ ने कहा, विपक्षी दलों के कुछ लोग कहते हैं कि यह सरकार विद्युत बिल बढ़ा रही है, लेकिन राज्य सरकार ने 7 सालों में केवल 24.93% विद्युत बिल बढ़ाया है। उन्होंने आंकड़े के साथ प्रस्तुत करते हुए बताया कि वाम मोर्चा के शासनकाल में 2012 से 2018 तक 7 सालों में विद्युत बिल में 100% वृद्धि की गई थी। 2010 और 2011 के वित्त वर्ष में 46.09% वृद्धि हुई थी। 2012-2013 में 7.75%, 2013 और 2014 में 40.45% और 2014 और 15 में 5.83% वृद्धि की गई थी। वर्तमान सरकार ने पिछले 7 सालों में 3 बार विद्युत बिल में वृद्धि की है। 10-11 থেকে 17-18 পর্যন্ত, 10-11 থেকে 17-18 পর্যন্ত আগে একটা সরকার ছিল, আমরা 18-19 থেকে এসেছি। তারা 4 বার বিদ্যুৎ বিল বাড়িয়েছে। একবার 10-11-তে কত 46.09%, 46% একবারে বৃদ্ধি করেছে। এবার আসুন আবার 12-13 বাড়িয়েছে, কত 7.75%, আবার বাড়িয়েছে 13-14, 10-11 বাড়ালো, 12-13 বাড়ালো, 13-14 বাড়িয়েছে 40.45%, আবার বাড়িয়েছে 14-15-তে 5.83%। 7 বছরে টোটাল বাড়িয়েছে 100.17%, 100% বৃদ্ধি করেছে 7 বছরে। এবার আমরা 7 বছরে কতবার? 3 বার। বরঞ্চ একবার কমিয়ে দিয়েছে ডিউটি টাইম অফ করোনা। আমরা বাড়িয়েছি একবার 23-24-এ 7% অনলি। আমরা বাড়িয়েছি 24-25-এ 7.15%। আমরা বাড়িয়েছি এবার 10.78%। টোটাল 7 বছরে 24.93%। 100% 7 বছরে, এই 7 বছরে 25%। विद्युत मंत्री का दावा है कि स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को फायदा होगा, किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।